Bon, donc maintenant, on va voir ce qu'on appelle le schéma universel. هو toujours les appareils numériques, les appareils analogiques. Le type de magnéto-électrique, comme هو le plus utilisé, même تاع اللابو اللي عندنا في اللابو magnéto-électrique. Bon, flampermètre. Bon, on a le schéma multigamme. Maintenant, le schéma universel. Bon, الفرق بيناتهم. الفرق بيناتهم هو le mode de branchement. Le même principe. بصح le mode de branchement تاع هذوك les résistances اللي نزيدوهم باش نخدموا les calibres, ça se diffère. Généralement, les appareils c'est beau هذا l'universel. Ça y est, le multigamme c'est juste باش plus faire le principe ça existe. Ça y est, c'est bon. Ah, donc نزيدو 3 résistances. Toujours comme nombre de résistances ajoutées égale à nombre de calibres. Ah, qui c'est une résistance? Donc, c'est le branchement. Bon, on la page 40 pour les gens qui sont intéressés. C'est le polycopier, il me dit quoi? I calibre 1, R2, I calibre 2, R3, I calibre 3. Donc, c'est le schéma universel. Bon, في الكور راه كاين غير دو ريزيستانس. في الكور راه كاين غير دو ريزيستانس ها هو دا. على خاطر كاين غير دو كاليبر، ميم ميتيغام كاين غير دو كاليبر، باش ما تقولوش علاش وهنا حنا اختارينا في الاول فرضنا 3 كاليبر. ساي سي بون. دونك كيس كي سباس كيفاش يحسب هو هادو لي ريزيستانس باش يخدم هذا لو كاليبر، خاطر هو لو بوت ما هي لا ريزيستانس اللي نزيدها باش انا نخدم هذوك لي كاليبر اللي خصني نوصل لهم. ساي سي بون. نبداو اكزومبل عندي لو اي كاليبر 1 كي فونكسيون، خاطر توجور ياك حنا ميم في اللابو نختاروا لو كاليبر كي يخدم. دونك هو خاصو يفرض بلي كاليبر 1 هو اللي راه يخدم باش يعرف لا ريزيستانس اللي يزيدها. دونك كي يكون كاليبر 1 يخدم سيتادير هذا اي كاليبر 2 اللي نيكزيست با، اي كاليبر 3 نيكزيست با، كي صالهم ان ديكلونشمون كلي ان سيركوي اوفير. ساي سي بون. يوليو ان سيركوي. دونك هذا لو شيما كيش يولي كي يكون لو كاليبر 1 يخدم، كي يكون R1, le calibre 1 راه يخدم نخليوه. اي كاليبر R2 و R3 يوليو ريليي، ما كاش هذيك اي كاليبر 2 اي كاليبر 3، خاطر كي يكون اي كاليبر 1 يخدم هادو نيكزيست دو با. ساي سي بون. سي بون. دونك بيان سور هنا موا. ايوا. دونك qu'est-ce qui se passe? عندي un courant IG comme عارفين بلي اسم الشحنة، وعندي le courant I1 qui passe ici. عندي le courant IG qui passe dans RG وعندي I1 qui passe. Donc في هذه الحالة الأولى اللي كيكون I calibre 1 fonctionne, qu'est-ce qui se passe? Donc IG il va passer dans RG, dans R3 et dans R2. هذا IG خاطر ما راش كاينه نو اللي يحبسه. Donc c'est le même courant qui passe. وهنا عندي R1 fois I1. Donc, si on va appliquer la loi des mailles, donc Hawadi, non, mais ça, c'est le sens contraire. Donc, j'ai RG fois IG plus R3 fois IG, c'est le même courant, plus R2 fois IG égale quoi? R1 fois I1. J'applique la loi des mailles hein, avec la loi d'Ohm. Égale à R1 fois I1, pardon. R1 fois I1. هذه سي لا بروميير ريلاسيون. بون نقدروا نجمعوا ار جي نخرجوا ار جي كعامل مشترك. ساي سي بون. سي بون. maintenant اي كاليبر 2 فونكسيون. بون نخليوها هكذا حتى من بعد نحسبوا. Quand le I calibre 2 fonctionne, donc I1, donc le I calibre 1, bon, ce qui fait qu'il est en circuit ouvert, le I calibre 3, il est en circuit ouvert. Voilà. Donc c'est ça le schéma. Il y a le schéma. RG. Pardon. RG. R1. R2. I calibre 1 il n'existe pas. Il y a calibre 2. Là où I calibre 2 existe. Non. R3.
و I calibre 2, pourquoi n'existe pas? I calibre 2 هو اللي fonctionne, خلينا نوليو circuit ouvert. Donc toujours c'est le courant IG qui passe ici et le courant I1 qui passe ici. Donc qu'est-ce qui se passe دروك? R2 ما يوليش يفوت فيها ال RG كما le premier cas, يولي يفوت فيها ال R1. هذاك هنا le nœud اللي كان هنا نحيناه. C'est bon, donc on va appliquer toujours la loi des mailles. Donc RG plus R3 fois IG égale R1 plus R2 fois I1. Donc, c'est la deuxième relation. Maintenant, la troisième relation, la deuxième. Maintenant, on va le troisième cas. Qui ça y est, donc, I1 ou I2, mais I3 ou l'I3. Donc, le cas où I calibre 3 fonctionne. R1, R2, R3. Donc, هنا I calibre 1, I calibre 2 n'existe pas. هنا I calibre 3. Donc, هنا I1 toujours qui passe dans R1, بس هنا راه يفوت في R1, R2, R3. ماش كاين لو نو. Donc, on applique la loi des mailles. RG fois IG égale R1 plus R2 plus R3 fois I1. I3 bien sûr. Ça y est. Bon, là c'est I3, pardon. Bon, I3. Là aussi, c'est I3. Pardon, on a I2. On a le calibre 2. Donc, il y a I2. Ça y est, c'est bon. Ah, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand je vais من الأول اللي بديت نخدم راه عندي 3 معادلات ب3 مجاهيل. عندي RG المعادلة الأولى اللي كان le calibre 1 fonctionne RG plus R3 plus R2 fois IG égale R1 fois I1. Bon, I1, on peut remplacer. I1, c'est quoi? Toujours I1, c'est I calibre 1 moins IG. هيا le I1 خطر علاش عندي I calibre 1 ها هو I calibre 1 هذه تاع le premier A I calibre 1 fonctionne. Donc عندي ها هو le IG وعندي le I1. I calibre 1 c'est IG plus I1. alors تقدروا يتلاقاو في هذا le nœud IG plus I1. donc I1 c'est I calibre 1 moins IG. عاود donc on va remplacer. هذه la première bon هذه la première j'ai juste remplacé هذه I1. la relation الزوجة هاودي عندي I calibre 2 fonctionne هاودي عندي la relation الزوجة تاعي اللي هي R2 plus R3 fois IG égale à R1 plus R2 fois quoi? I2. donc I2 quand on veut remplacer c'est bon هاودي نعاود نجي الشيما تاع calibre 2 هاودي عندي le I2 هاودا عندي le IG donc I2 plus IG égale à I calibre 2. donc I calibre 2 c'est I2 c'est I calibre 2 moins IG. C'est la relation dans la deuxième. La troisième relation, c'est I calibre 3, RG fois IG égale toujours R1 plus R2 plus R3 fois I calibre fois I3. قلنا I3 حتى هي لا ميم شوز خاطر ها هو اللي عندي لو I3 بلس لو IG يعطيني I calibre 3 تلقاو في هذا لو نو. donc IG plus I3 يعطيني I calibre 3. donc I3 c'est I calibre 3 moins IG. donc هنا شرع عندي 3 معادلات ب3 مجاهيل. 3 معادلات
trois équations avec trois inconnus. IG c'est connu, c'est le courant maximal. I calibre 1, I calibre 2, I calibre 3 c'est connu, c'est les calibres que je veux construire. IG est connu. Donc ce qui n'est pas connu c'est R1, RG elle est connue, c'est la résistance maximale, c'est la résistance de l'inductance. Donc qui n'est pas connu c'est R1, R2, R3. Donc à partir de ces trois relations, donc trois relations avec trois inconnus, on peut faire sortir R1, R2, R3. ونعاود en arabe راه عندي ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل، المجاهيل هما R1 و R2 R3. خاطر IG هي اللي عندي هو لو كورون تاع l'inductance, le courant maximal. RG c'est la résistance de l'inductance. I calibre 1, I calibre 2, I calibre 3 c'est les calibres que je veux اللي راه خصني نخدمهم هذوك 5 و 2 و 10. دونك اللي راه عندي مجهولين هما R1 R2 R3. دونك بهذا لو برينسيپ اللي يستعمل لو شيما يونيفرسال يقدر يخرج لي فالور تاع R1 R2 و R3. دونك bon bien sûr دوك نشوفوا هذا الشيء في TD ان شاء الله. Ça y est, bon, je vous remercie. Bon, ça c'est la première partie.